काल मांडिल्ल्या गोयच्या अर्थसंकल्पान मुखेलमंत्र्यान गोयच्या आणि गोंयकारांच्या उदरगतीचेर भर दिला। या अर्थसंकल्पाविशीं कांय आमदारांनी खोस उक्तायल्या जाल्यार कांय विरोधी पक्ष आमदारांनी खंत उक्तायली। एक म्हणल्यार अ रेव्हेन्यू सरप्लस ऑफ 1664 crores, फिस्कल डेफिसीट जाल्यार पयल्यार इज कंट्रोल्ड। ओवरऑल गोयच्या दृष्टिकोनांतल्यान ताणें ही हॅज टच्ड अपॉन एवरी पॅरामिटर्स। एक मनीस जो जॉबाक रावतालो 10 वर्सां जावन आपूण कितें करतलो ताकाय ताणें आश्वासन दिलां। समाजाच्या सगळ्या क्षेत्रांत ताणें आश्वासनां दिल्या। अँड द बजेट स्पीक्स अबाउट विकसीत गोवा 2047 इन लायन विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग। सगळे सेगमेंट्स फ्रॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉयंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्युमन डेव्हलपमेंट पॉयंट ऑफ व्यू, महिलांक खातीर, युवांक खातीर, किसान कृषी क्षेत्रांत आनी गरीब कल्याण चारूय पॅरामिटर्स ताणें सारके कवर केल्या। Coming to the constituency, certain projects which were required or to be done are mentioned in the budget which he spoke. And coming to my two departments, एक हातून tourism 385 crores, including capital and revenue, आणि IT 189 crores, including capital and revenue. Tourism क्षेत्रांत आमकां important आसा, it is the main economy of the state, आनी ताज्या खातीर ताका कितें जाय, आमकां स्किलिंग जाय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीचे सेंट्रल बजेट आसा तें कशें घेवप, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर खंय दिवप, GTDCक जो सपोर्ट जाय तो दिवप, हो पूर्ण तरेन म्हाका दिसता टुरिजम क्षेत्रांत तांणी सपोर्ट दिल्लो आसा। सर्टन एरियाज वीच वी नीड टू मेक अ सिंगल डेस्टिनेशन, ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो विल हॅपन थ्रू दीस पर्टिक्युलर बजेट। कमिंग टू IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्साचे युवांक खातीर, बाकीच्या खातीर म्हाका पळयल्यार म्हाका दिसता दे हॅव गिवन अ प्रॉपर फोकस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर। GBBN 2.0 म्हणजे हर घर फायबर जे आमी उलयताले त्या हाजे खातीर ताणें पूर्ण तरेन सपोर्ट जो दिला, तातूंतल्यान कनेक्टिंग द लास्ट मायल इन द पर्टिक्युलर स्टेट ऑफ गोवा विल बी अ रियलिटी। सो टॉकिंग अबाउट माय डिपार्टमेंट, ओवरऑल इकोसिस्टम आणि बेसिक एम्युनिटीज, उदक, सिवेज, गार्बेज, इलेक्ट्रिसिटीचेर पूर्ण तरेन ही हॅज स्पोकन। आय थिंक इट्स अ व्हेरी गुड बजेट for the forthcoming year 26-27, and I expect that all the departments, my departments, will still drive it better. Printing and stationery जरी धाकटें जालें and the infrastructure जो जाय पयशिल्लो ताकाय ताणें तरतूद दवरिल्ली आसा। He's kept a budgetary allocation for that also, and I thank him. I thank the Chief Minister on behalf of my both 3 departments plus as a MLA of Porvorim constituency for having given support for a very balanced budget for the state of Goa for this particular financial year. It is a people's friendly budget हे म्हणपाक हरकत ना, परंतु एक गोष्ट हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की बजेट प्रेजेंट मुख्यमंत्री करता, पूण तें बजेट जर पूर्णपणे लोकां खातीर जर तेजो लाभ जर जातलो जाल्यार सगळे सेक्टरांतले म्हणजे ब्युरोक्रेसी म्हणू नाका, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणू नाका, अँड द पीपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट। हो एक मुद्दो जालो। आणि दुसरो मुद्दो असो आसा की आज वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्यो काही गोष्टी स्किम्स एनहेन्स केल्ल्यो आसात त्योय खूब जमेची बाजू जावन आसात। इलेक्शन इयर आसा, इलेक्शन इयर जालें म्हणटर म्हाका दिसता बाय जून जुलय म्हळ्यार हें बजेट मागीर कोण 6 म्हयने कोण पळोवपा ना। सो ताजे पयलूच एडमिनिस्ट्रेशन प्लॅनिंग हें खूब म्हत्वाचें आसा, तेन्नाच इफेक्टिवली हें बजेट आमी इम्प्लिमेंट जाला अशें म्हणटले, पण तो वेळ आनी तो टायम येवचो पडटा। जशें तुमी सांगलां GTDCकूय आमकां ह्या वटी वाडोवन दिलेलें आसा बजेट। कितें आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो आनी सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड भरपूर आशिल्ले आनी बजेट कमी आसल्या कारणान सगळीं कामां करूंक पावनाशिल्लीं। पूण होपफुली विथ दीस बजेट पीपल फ्रेंडली बजेट हांवें सांगलां तशें आनी वाडोवन जेन्ना दिला म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें ना कितें आमकां काम करपाक मेळटलें आनी हेजो फायदो 40 आमदार आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जातलो। परत भारतीय जनता पक्ष आमचे मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वान परत सत्ता येतली आनी म्हाका दिसता प्रोग्रेसीव बजेट, बरी बजेट। हो सरकार फकत आश्वासनां दिवपाक जाणा, ही आश्वासनां अस्तित्वांत हाडपाचें काम करता तेन्ना खरें। विरोधी पक्ष आमदारांनी बजेटाचेर तिडक उक्तायली। बजेट म्हणटे ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल, बट इलेक्शन इयर बजेट आमकां एक आयपॅड बी दिला। म्हळ्यार इलेक्शनचे वर्साक मातशें बोल्सान हात घालूंक लागला सरकार। सगळ्या कम्युनिटीक, सगळे लोकांक, सगळे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाच्या लोकांक अपीज करपा खातीर अनाउन्समेंट केल्या। पूण हे अनाउन्समेंट गेल्या वर्साचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जर तुवें पळयलो
जाल्यार टेक्निकली 50% ऑफ द अनाउन्समेंट्स हॅव नॉट इवन बीन वेंचर्ड इन सो अनाउन्समेंट केले हाजो अर्थ तो जातलो अशें ना आनी सगळे निर्भर आहा ऑन ऑयल. आज लिक्विफाईड म्हळ्यार गॅस कुकिंग गॅस कमर्शियल बंद केल्लो आहा रेस्टॉरंट. तातूंत आमची टुरिजम इंडस्ट्री खंय पडटली. टुरिजम मिनिस्टराक विचारात वेदर ही हॅज डन प्रोविजन फॉर दीस. द एंटायर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कॅन कोलॅप्स. सो अशें खूब सिच्युएशनाचेर हें निर्भर आहा. हाजेर उगीच गंग हो जावपाची गरज ना. चोवपा सदां बरो दिसता. लास्ट इयरय सेम आहलें, तेज्या पयल्यान 2024 सेम आहलें, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन कांय ना. आतां तुमकां कॅमेरा दिता म्हणलें, तुमकां 5 लाख रुपया डिस्प्लेस करता म्हणला, 10,000 ते 15,000 करता म्हणलें. सो हें करता म्हणलें आनी करप इज टू डिफरंट टॉपिक्स न्ही. आज लोकांक कितें जाय, तूं सांगता तें केलोलें. आज लोकांक आश्वासन म्हणून कांयच हें ना. म्हणजे हिंग सांगता तो माउंट एव्हरेस्ट दाखयता, तो मोंती दोंगर देखून लास्ट मेळना. तसली गजाल त्यो चिप्सा पॅकेट म्हणून फकाणी केली आमी, जायत गेलें. सो एक खुशालकाय आनी दिसना. हे बजेटा वयल्यान बरो बजेट केलो, गूड अशें सांगलें. तशें सांगलें ना. 600-700 EV कदंबा बस सांगलेल्यो, तितून 660 देखून 60 बसीस देखून आयिल्ल्यो ना. सो बजेटाचे नंबर सांगले, अशें करता तशें करता, हेंगे वर्क ऑर्डरूच जायना. आयकात GCCI तज्ञ मांगिरीश पै रायकारान कितें मत मांडलां तें. The Goa Budget 2026 reflects a development-oriented vision focused on strengthening tourism, infrastructure and employment while maintaining fiscal discipline. Presented by the Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant, the budget emphasizes investments in connectivity, public infrastructure and support for sectors such as tourism, MSME and agriculture. It also highlights opportunities in coastal crops like coconut, cashew and seeks to improve credit access to small businesses. Goa continues to position tourism as a key economic driver while aiming for inclusive growth and innovation. Overall, the budget presents a balanced approach that prioritizes economic expansion, job creation and sustainable development for the state's future. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, हिरू महाले, संदीप कामोलकार, इर्शाद शेख, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.